Okay, so for today kita akan continue sketching graph. Lagi 4 graph lagi yang kita belum buat. Macam saya cakap ada 10 jenis graph yang kita kena fahamkan. Okay, which is constant graph, linear graph, quadratic graph, cubic, rational and also absolute values. Okay, so kita recap sikit pasal quadratic function. Paling penting, okay, quadratic function dalam bentuk, kita ada 2 bentuk dekat sini, which is this one, x minus h square plus minus k, and also kita ada dalam bentuk ax square plus bx plus c. Okay, ini yang dah difactorizekan, ini yang belum difactorizekan ataupun dalam bentuk yang di-expand lah. Okay, ini saya ada explain dalam kelas. Tak perlu buang masa untuk kamu expand satu-satu, tak perlu buang masa untuk yang ni, tak perlu buang masa expand, yang ni tak perlu buang masa completing the square sebab kita boleh terus dapat maksimum dengan minimum point kita. Okay, kalau soalan dalam bentuk macam ni, maximum minimum point kita terus h. Okay, h so this one dalam bentuk x minus h square. So when we have this, let's say we have this question here, okay, ini x plus 2 square, determine dia punya x square lah. So di depan ni ialah shape kita, which is shape dia berbentuk sedih. Okay, shape dia berbentuk sedih. So kalau sedih, this is maximum point. So maximum point dekat sini automatically terus jadi negatif 2, negatif 5. Okay, terus dapat, tak perlu expand pun, tak perlu buang masa expand. So negatif 2, negatif 5 dekat sini. Tengok, this one is x plus 2 tapi secara general dia ialah x minus h. Okay, plus minus k. So dekat sini negatif 5, bawa je lah terus. Okay, tak perlu buang masa expand. Okay, so untuk soalan yang dah di-expandkan ataupun betul-betul dalam bentuk ax square plus bx plus c, tak perlu buang masa completing the square. Okay, sebab tu datangnya formula x equals to negative b over 2a. Kena hafal sikit lah dekat sini. Okay, which is ini maksudnya substitutekan sahaja x dekat dalam fx kita. So kita terus dapat maksimum dengan minimum point kita. So untuk soalan ni contoh, soalan ni positif 2x square. So dia berbentuk senyum. Kalau senyum di sini ialah minimum point kita. So kita terus dapat x equals to negative b over 2 times a. So 8 times 8 over 4 kita ada 2. Okay, and then substitutekan dalam fx kita, which is itu akan jadi y kita lah. So y is equals to 2 times 2 square minus 8 times 2 plus 1. So 2 times 4 minus 16 plus 1 kita ada negative 7. Okay, which is automatically kita terus dapat minimum point kita to negative 7. Okay, so there are 2 types of quadratic functions dekat sini. Okay, kalau dapat soalan yang dah difactorize, tak perlu buang masa, terus ambil maximum minimum point kita, plotkan. Itu nombor 1 benda yang kita kena plotkan. Okay, kalau diberi dalam bentuk macam ni, tak perlu buang masa completing the square, kita terus guna formula x equals to negative b over 2a. So this is the first thing yang kamu kena plotkan, maximum ataupun minimum point kita. If given to you domain, let's say the question give us domain, x is between negative 1 and 2. Okay, ini benda yang kedua kamu akan plotkan. Okay, which is kamu akan masukkan negative 1 dekat dalam function kita, masukkan 2 dekat dalam function kita, apa x, apa y, apa x, apa y, itu yang kamu akan plotkan seterusnya. Okay, then baru fikir tengok ada x-intercept ataupun tidak. Kalau tak ada, tak perlu cari pun sebenarnya. Okay, tak perlu. Kalau kamu nampak jelas tak ada x-intercept dekat situ, tak perlu pun cari. Okay, so hari ni kita akan sambung square root function. Okay, semua orang pernah belajar square root. Kita dah belajar juga square root equation. So sekarang kita belajar lukis graph untuk square root function pula. Okay, so macam biasa kalau let's say we have fx function equals to x square. Okay, square-nya tak boleh dibawa ke sebelah, okay, sebab ini bukan square root equation. Okay, so dalam bentuk generalnya, square root function ialah fx equals to plus minus square root plus minus x plus minus a plus minus b. Banyak plus minus. So ini secara general yang kamu akan jumpa
square root function. Okay, so yang di luar ini, obviously sign dekat sini, ini determine shape dia. Bukan ini saja, yang di sini dan di sini. Okay, di depan square root dan di depan x kamu akan determinekan kamu punya shape dia. Okay, di depan square root dan di depan x kamu yang determinekan shape kita berbentuk macam mana. Depan square root, depan x. Okay, so saya cerita dulu lah function square root ni macam mana. Nombor satu kita perlu tahu dia punya shape, obviously. Nombor dua, macam saya cakap, dalam setiap function ada satu benda yang kamu kena ingat, ada satu point yang kamu ingat. So untuk square root function, satu point yang kamu kena ingat ialah SP, which is dekat sini ialah starting point. Okay, starting point. So macam mana nak ingat graph square root function, kita sebut dia sebagai shooting star. Okay, bila kita shoot tu mesti ada starting point. Okay, ada starting point, barulah kita boleh shootkan dia. Okay, so cara nak ingat graph dia bentuk macam tu lah. Okay, nanti saya perkenalkan kamu dengan graph. Dan macam biasa, x-intercept, y-intercept. Okay, so ingat, square root function ialah graph shooting star. So shooting star perlu ada starting point. So let's see the graph here. Okay, oops. Untuk ketiga-tiga, square root function, log function dan juga satu lagi apa, exponent function, ada 4 jenis graph yang kamu kena hafal. Okay, 4 shape of graph. So daripada 10 tadi, 3 function ni ada 4 jenis. Okay, so macam mana nak ingat? So let's see, square root function ada 4 jenis. So ada starting point. So let's say starting point saya berada di sini. Ini SP saya, 0, 0. Okay, so shooting star. So shooting mestilah dia kena shoot. So shoot macam mana? So graphnya akan berbentuk begini. Okay, shoot ke kuadran yang pertama. So kenapa boleh ada 4 shape? Sebab kuadran yang pertama akan represent y equals to square root x. Dari mana datang square root x? Sebenarnya dia ialah positive square root positive x. Okay, okay tak apa, itu nanti dulu. Yang kedua, grafnya akan pergi ke, shoot ke kuadran yang keempat. So kalau kamu perasan y equals to x square ialah x equals to plus minus square root y. Balik. X equals to y square ialah y equals to plus minus square root x. Okay, so graph ini ialah plus minus square root x. So kalau kita pecahkan dia, satu square root x, satu negative square root x lah. Okay, dekat situ. So graph x equals to y square ialah semua graph yang di sini. Okay, dia curve ke sebelah kanan. Okay, parabola dia ke sebelah kanan. Okay, kalau y equals to x square, ini ialah quadratic. So dia bentuknya macam ni. Okay, tapi kalau x equals to y square, bentuknya ke kanan, which is the other one ialah ke sebelah kiri lah. Okay, which is kalau shooting starnya, tak jadi pula. Kalau shooting starnya, dia akan pergi daripada starting point, gerak ke kuadran ketiga, dan yang terakhir sekali daripada starting point gerak ke kuadran yang ketiga. Okay, yang tadi yang kedua. Alright, so macam mana nak determine function kita? So remember, this is positive x, this is negative x axis, positive y, negative y. Okay. Positive y, negative y, positive x, negative x. Nampak ke? Boleh kata.
So how are we going to determine the shape is from the function. So di sini, di kuadran yang pertama ialah positive x, positive y. So the shape ataupun the function will be square root x. Okay, di luar square root kamu determine y, di dalam, di depan x kamu determine x. Okay, luar ini determine y, x determine x. Okay, so let's see kuadran yang keempat. Positive x, negative y. So the function will be negative square root positive x. Kuadran yang kedua, ini shape-nya negative x, positive y. So shape-nya akan jadi y equals to positive y. So positive depan square root, negative x. And the last one, apa akan jadi, apa function dekat sini? Apa function dekat sini? Negative x, negative y, so jadi apa? Negative square root negative x. Negative square root negative x. Okay, so these are your function and your respective shape. Sini. Okay, so shape y equals to plus minus square root plus minus x. So ini determine y, ini ialah x kita lah. Okay, so kita dah tahu kita punya shape, kita dah tahu starting point kita, and then kita terus pergi kepada kita punya shape lah. So question A, y equals to square root x plus 5. Okay, so first thing first is to make sure your shape is correct. So shape kita ini ialah positive y, positive x. Okay, positive y, positive x. Positive y, positive x. That means dia berada di positive y, positive x. So dia berada di kuadran yang pertama. Shooting star, shape kamu akan jadi macam tu. Okay, yang ni kita agak je lah supaya nanti bila kita sketch, kita balik semula ke sini, kita tahu jawapan kita betul. Okay, yang kedua is starting point kita. Okay, so starting point kita ialah AB. Aku tulis kat sini. Point kita ialah AB. Okay, so dekat sini saya tulis x plus minus A. So anything yang ada sign ni bawa ikut sekali. Okay, sign dia akan ikut sekali. Sorry. This one is minus Betulkan balik. Minus. Okay, so di sini kamu punya starting point akan dapat this one yang di luar ini ialah plus 0. Okay, so kita ada x plus 5 dekat sini equals to 0. So your x will be negative 5, your y is 0. So itu starting point kita. So apa-apa yang kita buat sebelum kita cari x-intercept, lukis je graph dulu. Okay, plotkan dulu starting point kita. Any function, plotkan inflection point kamu, maximum point kamu, center point kamu, itu kamu plotkan dulu. Supaya kamu nampak graph kamu tu menuju ke mana. Okay, so first thing first, always plotkan point kita ni dulu. So SP is equals to negative 5, 0. So mark negative 5, 0. So that will be here. Okay, so this is our SP. Starting point kita. So dia shoot ke kuadran yang pertama. So shootkan sahajalah ke kuadran yang pertama, and that will be our function. Fx equals to square root x plus 5. Okay. So apa yang kita nampak dekat sini ada satu y-intercept. Okay, x-intercept tak perlulah cari. Memang dah kita tahu x-intercept kita negative 5. Kalau nak cari pun tak ada masalah, boleh juga. So x-intercept obviously kita tahu when y equals to 0, kita dapat 0 equals to square root x plus 5. X plus 5 equals to 0, x equals to negative 5. And for your y-intercept, yang ni kita memang kena cari when x equals to 0, y equals to square root
0 plus 5 which is square root 5. Square root 5 kalau dalam point is 2.24. Okay, nak label square root 5 boleh, nak label 2.24 pun boleh, tak ada masalah. Mana-mana pun boleh. Okay, settle the square root function. So, domain. Okay, ini kena hati-hati. So, domain is from left to right. Okay, lagi sekali saya ingatkan. Domain, kita tengok daripada kiri ke kanan. Range, kita tengok daripada bawah ke atas. So daripada sebelah kiri graf kita bermula di -5. Nama pun starting point. Okay, so starting point dia ialah -5. So bermula di -5. So -5 close. Maximum point, inflection point, starting point semua ni close. Okay, sebab dia included kecuali asymptote kamu. Okay, asymptote memang not included, so dia akan jadi open lah. Okay, so graf ni berterusan. Ini berterusan ke sebelah kanan sampailah habis, which is to infinity. And range kita is starting from below. Below ni tak ada graph, tak ada graph, tak ada graph. Starting from here, which is what is your y here, 0. So starting from 0 to infinity. Okay, selesai kita punya square root function. Ada exist, ada label, dapat full marks dekat situ. Okay, let's see another one. One more example. Saya pergi laju sikit dekat sini. So here we have our shape. Depan square root ialah negatif. So negatif y. Depan x ialah negatif. So negatif x. So negatif y, negatif x berada di kuadran. Negatif y, negatif x, kuadran berapa? 3. Okay. Negatif y, negatif x berada di kuadran 3. So graf kamu shoot bukan macam ni. Yang ni tak shoot. Sepatutnya jadi begitu. Okay, rapat. Okay, so graf kamu sepatutnya begitu. Okay, and then macam biasa cari starting point kita. Okay, so starting point kita yang di dalam ini 1 minus 2x. Kalau tak nak confuse boleh buat 1 minus 2x equals to 0. Which is kita dapat x equals to 1 over 2 and that will be our x coordinate. And y coordinate simply jadi 2 sahajalah. Okay. Okay, ada starting point. Lukiskan starting point dulu baru fikir x intercept y intercept kita. Which is kita plotkan terus. Okay, jangan lama sangat kamu cari x intercept. Saya perhatikan ramai sangat yang cari x intercept lama sangat. Okay, tak perlu pun x intercept tu tak ada markah pun. Dalam kerja cari x intercept tu tak ada markah. Yang ada markah dekat graf kamu. Okay, so tak perlu spend masa yang lama untuk tentukan ini. Perlu pun. Ini semua tak ada markah pun. Okay. Tapi kena betul lah x interceptnya baru dapat full marks. Tapi tak perlu spend a lot of time untuk buat x intercept sahaja. Okay, so starting point is 1 over 2, 2. 1 over 2 around here. 2 atas sikit lah. So this is starting point kita. Label starting point. Anything about point kamu mesti kena labelkan. Okay, so that is our starting point. So the shape is shooting to the third quadrant. So dia ada 2 choice dekat sini. Sama ada dia turun bawah sini ataupun dia lalu atas sini. Sebenarnya 3 choice. Ataupun dia lalu dekat origin kita. So that is when we find our x-intercept. Okay, untuk tahu dia pergi ke mana. So let's see our x-intercept. So when y equals to 0. Y-intercept is when x equals to 0. So 2 minus square root 1 minus 2x equals to 0. Macam saya cakap tak perlu spend masa yang lama untuk cari x-intercept. This is basic mathematics kamu, linear equation kamu. Okay, square root bawa pergi sebelah kita ada 0. So x equals to basically, kejap. Sorry. So square root 1 minus 2x is equals to 2.
Square root buat pergi sebelah jadi square. So 1 minus 2x equals to 4. X kita dapat 4 minus 3 divided by negative 2, kita ada negative 3 over 2. So for y-intercept pula, y equals to 2 minus square root 1 minus 0, kita ada 1. 2 minus 1, kita ada 1. Okay, now baru kita cari labelkan y-intercept dengan x-intercept kita, baru boleh lukis. Okay, so x-intercept is negative 3 over 2. Di sini negative 3 over 2. Y-intercept is 1, so di sini. So maksudnya dia akan lalu di atas. Okay, lebih kurang lah. Okay, so label this is 1, this is negative 3 over 2. Label the graph, fx equals to 2 minus square root 1 minus x, and we have our function here. Okay, so lukiskan starting point dulu. So, and agak ada ke tak ada x-intercept kamu? Kalau ada cari, kalau tak ada tak perlu cari. So the domain here will be from the left is negative infinity, berhenti di sini. Okay, di sini tu apa? X-nya, which is 1 over 2. Close. So range daripada bawah, bawah pun daripada negative infinity berhenti di sini. Di sini apa y-nya? 2. So 2. Close. Okay, so that is square root function. Boleh faham? Okay. Okay ke? Okay, Miss. Okay. Yang lain tidur ke? Seorang je. Fikri seorang je yang respon. Masih bangun, Miss. Oh, bangun. Ingatkan sambil tidur lepas tekan reaction. Tekan right. Yes. Jangan tidur ni. Dah bangun. Yes. Dah bangun, okay. Jangan atas katil tengah baring-baring. Belum mandi lagi. Okay, teruskan. Sudah lah tu. Alright. Okay, exponential function. Itu ialah square root function. So macam saya cakap, exponential function pun ada 4 steps dekat sini. 4 shape dekat sini. Okay, so generalnya bentuk dia ialah fx equals to plus minus exponent plus minus x plus minus b. Okay, so ini generalnya. Okay, macam biasa nombor 1 ialah shape. So apa yang tentukan shape kita berpegang kepada benda yang tadi, kuadran dia ada 4. Tentukan x dengan y kita, so ini akan tentukan shape kita di sini dan di sini. Ini shape kita. Okay. Di depan eksponen akan tentukan y kamu. Power dia akan tentukan x kamu, x-axis kamu. Okay. So untuk exponential function dekat sini kita perlu cari h. Apa pula h? Kalau untuk rational function ada var dengan h, tapi untuk exponential function ada h sahaja. So kena cari horizontal asymptote kita. Okay, so macam mana nak cari horizontal asymptote? Tak payah fikir panjang. Horizontal bentuknya macam ni. Okay, bentuknya macam ni. Kalau saya ada graph, ini horizontal. Okay, sekejap. Kalau saya ada graph, ini ialah horizontal. Which is horizontal di sini represent, let's say y equals to 3, y equals to 2, y equals to negative 1, y equals to negative 3. Okay, dia represent y equals to something. So if you want to find your horizontal asymptote, that means you want to find y equals to something. Okay, so dalam konsep exponential function ni tak payah cari, tak payah find apa-apa, tak payah kira pun. Di sini ialah horizontal asymptote kamu. Okay, yang ini.
ialah H kita. Which is Y equals to B. Okay, positif ataupun negatif lah. Okay, dan yang lain macam biasa, X-intercept, Y-intercept. Okay, so kita lukis shape kita. Okay, so macam mana nak ingat graf ini? Eksponen berbentuk E. Kejap lagi nanti dalam kelas saya ajar juga cara senang nak ingat shape kamu. Sekarang tak boleh. Sebab saya tak nak buat kamera. So, eksponen bentuknya, eksponen kan E kan? Bentuk dia macam ni. Okay, so padam yang ni. Ambil kepala dia je. So, bentuk dia mesti macam ni, ni atas. Okay, ambil kepala dia je. Begitu. So, itu shape dia. So kalau ini shape dia, mana datang horizontal asymptote-nya? So horizontal asymptote-nya macam ni lah. Di bawah ini horizontal asymptote kamu. Okay. So basicnya let's say saya punya Y equals to 0 ialah horizontal asymptote saya. So shape-nya akan jadi begitu. Okay, daripada kuadran 1 pergi kepada horizontal asymptote, rapat kepada horizontal asymptote. So dalam kuadran 1 apa kita punya function kita? So Y equals to positive E, positive X. Okay, sebab dia datang daripada kuadran 1. Okay, daripada kuadran 2 rapat kepada horizontal asymptote kita. So another shape lah ni. So apa function dia kat sini? Kalau di kuadran 2 positive Y, negative X. So the shape will be positive exponent negative X. Okay, positive exponent negative X. So itu shape kamu. So saya cakap ada 4 graf, mana lagi 2 graf? Yang dekat bawah lah grafnya. So let's say di kuadran yang ketiga. Okay, daripada kuadran ketiga rapat pergi kepada horizontal asymptote kita. Lebih kurang lah macam tu. Yang macam tak jadi. Okay. Okay, rapat kepada horizontal asymptote kita. Gitu. Okay. So kuadran yang ketiga ialah X negatif, Y pun negatif. Okay, so that means the function here is Y equals to negative Y, negative X. Okay, and lastly is daripada kuadran yang keempat, rapat kepada kita punya horizontal asymptote kita. So here is Y equals to negative Y, positive X. Okay, so ini 4 function dan 4 shape yang kamu kena ingat untuk exponent function. Okay, so ada 4 shape dekat situ. Alright, so let's see. Soalan A saya tak nak buat, saya nak buat soalan B. So soalan A tugas untuk kamu lah. Alright, soalan B. Fx equals to 2 minus exponent x. Apa-apa pun yang terjadi masa sketching graph, kita decide dulu apa shape kita. Kita fikir dulu, kita macam brainstorm dulu. Apa shape kita. Okay, so kalau tengok dekat sini, ingat x kita ialah positif. Okay, yang power dia. So positive x. Y kita ialah di depan negatif. So ini. So negative Y. Okay, positive X, negative Y ialah di kuadran positive X, negative Y ialah di kuadran yang keempat. Okay, di kuadran yang keempat. So daripada kuadran yang keempat, mesti pergi kepada horizontal asymptote kita. Lalu horizontal asymptote kita. Okay, lebih kurang begitulah grafnya. So let's say lah, kita agak je lah horizontal asymptote kita ialah Y equals to 0. Okay, so next kita cari H kita. Okay, so ini tak payah cari, tak payah fikir panjang. Tengok daripada kita punya graf kita yang di belakang ini.
Okay, so 2 is our horizontal asymptote. So y equals to 2. Okay. Apa-apa pun sebelum cari x-intercept, y-intercept, tolong plotkan dulu apa yang kita cari nombor 2. Untuk setiap function sebenarnya kita plotkan dulu. Supaya kita nampak hala tuju graf kita tu pergi ke mana. This is x, this is y. Okay, so horizontal asymptote kita ialah y equals to 2. So 2 dekat atas ni. So horizontal asymptote ataupun vertical asymptote kita akan buat line putus-putus untuk membezakan dia. Y equals to 2. Okay, so shape kita daripada kuadran yang keempat mesti rapat pergi kepada horizontal asymptote. Jangan pergi sini. Ini secara generalnya. Okay, when y equals to exponent x, okay, horizontal asymptote kita y equals to 0 lah. Tapi untuk soalan ni, horizontal asymptote kita ialah y equals to 2. Okay, so daripada kuadran keempat akan rapat pergi kepada sini. Okay, tapi kita ada 3 choice juga macam tadi. So sama ada daripada kuadran ketiga lalu sini, ataupun boleh juga lalu sini, ataupun lalu dekat kosong-kosong. Macam mana nak tahu? Kita decide dengan cari x-intercept, y-intercept kita. Kalau jelas kamu nampak graf kamu tu tak ada intercept, tak perlulah cari. Okay, so x-intercept is when y equals to 0. 2 minus exponent 2x equals to 0. Okay, di sini ialah apa yang kita belajar di chapter 2, equation sebenarnya. Macam saya cakap tadi, jangan spend masa yang lama tenung macam mana nak buat benda ni. Okay, ini supposedly ialah easy untuk kamu. Okay, 2 pindah sebelah. Which is macam mana nak cari 2x ni? Kena buat apa? Macam mana nak cari 2x? Apa kena buat ni? Pindah sebelah jadi ln. Yes, pindah sebelah jadi ln. Okay, ini ialah indices sebenarnya. Base dia tak sama. Okay, bila base tak sama, base case yang tak sama tu, ln kan both side. Okay, so ln kan both side. Okay, which is ini akan terus jadi 2x. So here we have ln 2. So automatically kita ada x equals to ln 2 over 2. Okay, tak payah fikir panjang, tekan je calculator ln 2 divided by 2. Kita ada 0.35. Okay, so itulah x-intercept kita. So y-intercept is when x equals to 0, 2 minus exponent 0. Okay, ingat exponent 0 ialah 1. So 2 minus 1 kita dapat 1. Okay, so y-intercept is 1, x-intercept is 0.35. 1 di sini positive 0.35 dekat sini. So grafnya akan daripada sini turun ke situ. Gegar pula. Okay, so kena dekat 1, kena dekat 0.35, label the graph. Exponent to x. Okay, selesai. Okay, and then cari domain dengan range. So domain, kalau graph exponent, kalau dia tak bagi kamu domain dia ialah daripada negative infinity to infinity ataupun real number. Okay, so range, ada horizontal asymptote. Ingat horizontal asymptote akan sentiasa open. So graph starting from below, this one berterusan, which is from negative infinity, go up to here. Okay, berhenti dekat rapat dengan 2. Dia tak berhenti dekat 1 kan. Atas daripada 1 masih lagi ada graf rapat dekat 2. Okay. Takkan kita nak letak 1.9999999. 1.99999 tu sebenarnya 2. Tapi tak termasuk 2. Okay, open lah dekat situ. So whenever you see horizontal ataupun vertical asymptote, domain kamu akan open di situ. Okay, so that's it. So this question sila try dalam kelas di tutorial yang esok ataupun tutorial hari ini untuk kelas K10 kita akan discuss. Okay,
So if you have time, please try this question here. Okay, kita terus pergi kepada log function. Okay, itu eksponen So, eksponen dengan log function ialah benda yang berkaitan. Okay. Di-inversekan eksponen, kamu akan dapat log function. Inverse log function, kamu akan dapat eksponen. Kalau kamu dah pernah belajar inverse function, kamu akan tahulah. Okay, tapi kalau dulu tak ingat apa benda pun pasal inverse function, ini saya bagi tahu. Okay, eksponen dengan inverse, dia berkaitan. Okay, the inverse of each other. So, maksudnya, saya terangkan dulu terus inverse function tu macam mana bila dia akan reflect dekat y equals to x. Okay, so kalau ini satu kertas A4 saya lipat dekat tengah-tengah dekat y equals to x ni, kita akan dapat graf ln. Okay, contohnya macam mana. So kalau graf eksponen perlukan h, graf log perlukan bar. Okay, dia perlukan vertical asymptote. So secara generalnya graf log kamu ialah fx equals to plus minus ln plus minus x minus a plus minus b. Okay, so ini secara generalnya. Macam biasa ada 4 shape. So apa yang determinekan dia ialah sign di depan ln dan juga di depan x kita. Okay, sign di depan ln dan sign di depan x determine shape kita. So kita dah tengok untuk dua graf square root dan graf eksponen. Sepatutnya kamu dah nampak lah macam mana. So nombor 1 kena cari shape. Log function kena cari var. Vertical asymptote. So apa vertical asymptote kita? So this is your axis. Vertical ialah yang gerak ni. Gerak pula, yang tegak ni. Okay, ini determine apa? Contoh ini ialah x equals to negative 2, x equals to negative 1, x equals to 2, x equals to 3. Okay, so which means vertical asymptote determine kita punya x. Okay, so apa yang akan determinekannya? Ini yang dekat sini. So this will be your var. Okay, dia akan letak x is not equals to a. So macam mana nak ingat? Log function. Okay, log, ingat log ataupun ln. Saya ada ln x minus 2. Satu-satunya kondisi ataupun rules untuk log ialah dekat dalam log tak boleh jadi kosong ataupun negatif. Okay, tak boleh jadi kosong lah. Kat sini konsep yang kita pegang ialah dia tak boleh jadi kosong. Okay, ada rules dekat dalam log ni which is untuk x minus 2 tak boleh jadi kosong. X minus 2 cannot be 0 and negative lah. So macam mana nak ingat? Kamu ingat. Kalau jumpa log function, ingat yang dalam ni tak boleh jadi kosong. So we know that this one cannot be 0. So we need to find our vertical asymptote. Okay, so that means log kena ada vertical asymptote. So lawan dia eksponen, lah. Okay, kalau dah log var, eksponen var. Okay, so log var, eksponen var. Okay, so ini apa yang kamu kena ingat. Kena cari var, eksponen, kena cari h. Alright, so sekarang kita pergi kepada shape. Macam biasa ada 4 shape. Let's say kita letak kita punya vertical asymptote kita ialah x not equals to 0 dekat sini. Ada 4 shape, depends on the positive negative. So kalau kita punya shape positive x, positive y ataupun kalau kita punya function kita ialah y equals to positive ln
positive x. So dia datang daripada kuadran 1 lah. Okay, so datang daripada kuadran 1 rapat pergi kepada asymptote kita. Okay, so lagi satu contoh nak ingat graf ln ni, ln L. Okay, so dia tegak. Okay, kalau tadi eksponen dia baring. So eksponen baring, ln dia kena tegak. Okay, kuadran yang kedua functionnya ialah positive y. So ln, tapi dekat sini negative x. So dia akan jadi ln negative x. Okay, penuh lah pula, tak boleh lagi seterus. So datang daripada kuadran kedua akan rapat kepada kita punya asymptote kita. Okay, so this is function y equals to ln negative x. Di kuadran yang ketiga pula shape-nya akan jadi daripada kuadran yang ketiga rapat pergi kepada asymptote kita. So di sini ialah y equals to negative x, negative y. So negative ln negative x. And lastly is daripada kuadran keempat rapat kepada asymptote. And this function is y equals to negative ln positive x. So these are all the function and shape for your log function. Okay. Sama juga soalan A buat sendiri. Kita pergi terus kepada soalan B. Nombor 1 mesti kena determine the shape lah. Okay. So shape-nya dari ke kuadran berapa? Daripada kuadran berapa shape-nya? Quadrant 3. Quadrant 3. Okay, so kenapa kamu cakap quadrant 3? Aim kita ialah log ini, depan log ialah negatif, so that means negative y. Depan x ialah negatif, so that means negative x. Okay, so negative x, negative y, so quadrant 3 lah. Ingat log, lova. Okay, so that means we need our vertical asymptote. So assuming our vertical asymptote is x equals to 0, so daripada kuadran 3, shoot ke atas. Okay, pergi ke atas. So lebih kurang begitulah kita punya shape. So vertical asymptote. Okay, so vertical asymptote fokus kepada yang di dalam ln ini. So terus letak 1 minus 2x is not equals to 0. And we have x is not equals to 1 over 2. And that will be our vertical asymptote. Okay, apa-apa yang terjadi, ini kita akan letak dulu. Okay, Lucas siap-siap. Okay, so x equals to 1 over 2. So buat vertical asymptote kita. Okay, so kalau shape-nya daripada kuadran ketiga pergi kepada vertical asymptote, sama juga kita ada 3 choice. Sama ada dia lalu sini, ataupun dia lalu sini, ataupun dia lalu 0, 0. Sekarang kita akan tengok x-intercept, y-intercept kita lah. So x-intercept is when y equals to 0. Y-intercept is when x equals to 0. So this one is 2 minus ln 1 minus 2x equals to 0. Macam saya cakap, jangan spend lama sangat untuk buat ni. Ini ialah apa yang kamu belajar dekat chapter 2. Okay, so if you have problem to find your x-intercept, then you have problem with your chapter 2. So please revise your chapter 2. Okay, so sekarang nak menghilangkan ln ni macam mana? Macam mana nak hilangkan ln?
Pindah sebelah jadi eksponen. Yes, pindah sebelah jadi eksponen. Okay, so which means eksponen both side lah. Kalau tadi kita lonkan both side, sekarang kita eksponenkan both side. Okay, so eksponen, this one akan jadi function dia lah. Apa nama dia? Power dia. Kamu jangan confuse saya punya E dengan ln tu lah. Eksponen tu. Okay, eksponen dengan ln akan cancel. Kita akan dapat 1 minus 2x. This one is exponent square. And we have x equals to 1 minus exponent square over 2. Tak perlu fikir panjang, tekan calculator. Negative 3 macam salah je. 1 minus exponent square divided by 2. Negative 3.19, betul? Bukan divided by negative 2 kan? Apa dia? Divided by negative 2. Divided by negative 2. Yang ni saya dah bawa sebelah dah. Apa sekejap kita sama dulu. Negative 2x equals to exponent square minus 1. Okay, so x equals to exponent square minus 1 over negative 2. Negative 3.19, betul? Betul ke? Kan? Iya, sama. Saya salah kira dekat sini. Okay, alright. So y-intercept when x equals to 0, so kita ada y equals to 2 minus ln 1 minus 0. So ln 1 minus 0 ialah ln 1 ialah 0. So kita dapat 2 je lah. Okay, nombor 1, nombor 2. So x-intercept is negative 3.19. So here is negative 3.19. Y-intercept is 2, here is 2. So graf kita akan datang daripada kuadran yang ketiga. Rapat sangat pula. Daripada kuadran yang ketiga rapat kepada horizontal asymptote kita. Okay, so lebih kurang begitulah. Okay, so labelkan y-intercept 2, labelkan x-intercept negative 3.19. Labelkan graf ln 1 minus 2x. Selesai cerita graf kita. Okay, last sekali cari domain dengan range. So domain is daripada kiri ke kanan. Jangan lupa yang ni. Ialah vertical asymptote kita. So daripada sebelah kiri is negative infinity. Stop at our vertical asymptote 1 over 2. Open. And our range is basically just real number lah. Okay, daripada bawah ke atas. Alright, so that's it. Tak sempat kita nak teruskan piecewise function. So selesai 9 graf kita dekat sini. So kita tambah lagi 3. Nombor 7 ialah square root function. Kita recap baliklah apa yang kita belajar hari ni. So square root function, apa yang kita perlukan ialah starting point. Okay, starting point kita. So generalnya ialah fx equals to plus minus square root x minus a plus minus b. So yang determine shape dia ialah yang di depan square root dan di depan x kita, itu akan determine shape kita. So starting point kita ialah a, b. So square root function ialah graph shooting star. Okay, so daripada starting point, shoot sini, y equals to square root x, shoot sini, shoot sini, shoot sini. Kamu jangan shoot, tak tahu apa function dia. Positive square root x, negative square root x, positive negative x, negative square root negative x. Okay, semua depends kepada x-intercept dengan y-intercept kita. 8 and 9 is basically exponential function, log function. Okay,
Eksponen, X ha, log va. Okay, ataupun senang nak ingat log. Ada kondisi dia, okay, which is dalam dia X kamu ni ada kondisi. So vertical asymptote lah. Okay, low va. So kita kena cari vertical asymptote untuk log. Eksponen kena cari horizontal asymptote. Same thing. Depends on di depan eksponen dan juga X kamu untuk tentukan kamu punya shape of the graph. Okay. Kita boleh buat sendirilah. So that's it untuk 9 graf yang kita dah belajar. So for first tutorial kita termasuk kelas kaitan hari ini, kita akan try to finish, kita akan try to practice a lot of sketching for our first tutorial. So untuk yang kelas besok tolong selesaikan soalan-soalan yang kita tak selesaikan ni, soalan A ni. And kita akan discuss dekat dalam kelas. Okay? Ada soalan? Tidak, Miss. Okay. So kalau tak ada, itu sahaja. Thank you class. I'll see you guys in class. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.